हिरण्मयेन सवितारथेन देवजाति भुवनानि पश्यन् ॐ मणे नारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्ना कर्तव्यं नमश्चदेवो नमस्कृते ॐ सन्नो मित्रः सन्नो सन्नो भवतुर्यमः सन्नो इंद्रः बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि Hare Krishna
Krishna
Thank you.
ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ରୂପରେ ସେବକ ଭଳିଆ ପ୍ରଣାମ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁବନାଥ ପ୍ରଧାନ ଏଠି ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ବଣୋଇରେ ଏଇ ଲହୁଣୀପଡ଼ାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସଂଘ ବା ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ମହାନ ଘୃତ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ହେଇଥିଲା। ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଆହୁତି ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। 3 ଦିନ ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଅନେକ କହୁଥିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଗଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବଡ଼ସାହି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଆମର ସଂଘ ତରଫରୁ ରହିଥିଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ। ସେ କେବଳ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳି ସହଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବାରୁ ସେ ଆଉ ସାହସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରିବା କି ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଏସବୁ କଥା ଟିକେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ଶେଷରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଠୁ ସଂଘଟିକୁ ଆମେ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବନା ଭିତରେ ଶୋଭନାଥ ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ADM ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେ ଏକ ଅଭିମାନାତ୍ମକ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ରାଉରକେଲା ପୁରୁଣା ଜଲଦାରେ ବାବାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ସେଇଠୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ 60 କିଲୋମିଟର ବୋଧେ ହେବ। ଏତେ କମ୍ ବାଟରେ ଯଦି ମଝିରେ ମଝିରେ ରାଉରକେଲାର କୀର୍ତ୍ତନ ପିଲାମାନେ ଯଦି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକିରି ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ ବା ଭଜନ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବି ସଂଘଟା ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତା। ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଗାଁ ଘର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତେବେ ଏ କଥାଟି ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା, ଆମେ ରାଉରକେଲା ତ ଯିବୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନର ବଳରାମ ଭଗବାନ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ 3ଟି ଦିନ ଭାଗବତ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ତ ଯାଉଛୁ ରାଉରକେଲା ଦେଇ, ମଝିରେ କ'ଣ ଗାଁ ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳଟି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଲହୁଣୀପଡ଼ାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରି କଥା ବିପଦ କହିକିରି ଆମେ ରାଉରକେଲା ଚାଲିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ,
शुभस्य शीघ्रम ये गोटे शब्द आपण जानी शुभ कार्यटा को सांगे सांगे करिवो तापरे आउ गोटे पदवी आपण जानी विलंबे कार्य सिद्धि आपण जदि सही कार्य करिवे टिके विलंबरे करिवे ताले से कार्य मध्य सिद्धि हम ये जो दुईटी कथा आम महापुरुष माने कहिचंती शुभस्य शीघ्रम विलंबे कार्य सिद्धि एटी दुईटी जाक कथा प्रमाण होची पर दिन आमे भाबिलु सांगे सांगे कार्य आरंभ होला वर्तमान कार्यटी शेष हवा जदि आमर उद्देश्य महत आमे जदि महत व्यक्तिंकर आश्रय नहीं थाऊ महत चिंता जदि जीवन रे करि थाऊ से कार्य केतेबेले असंपूर्ण रहिबो नाही से जेमिति हेले भी पूर्ण से भली विलंबे कार्य सिद्धि मने करा जाऊ कौरव पांडव मानक भितरे विवाद सृष्टि हला युद्ध हला केते सैन्य सामंत बोले केते सधवा नारी माने विधवा हो गले भारत वर्ष द्विखंडित है विलंबे कार्य सिद्धि जेतबेले पितामह भीष्म जेतबेले सरसज्जारे शोइचंती स्वर्गरु तांकर बापा शांतनु ताको छायामूर्ति आसी पहुँचला से बापा को प्रणाम जन आसवार कारण पचारे से तार उत्तर देले कि मु तुमको स्वर्ग रे अपेक्षा करी तुमे एठू फेरिले मु मुक्ति हेबी सेतिकी बेले पितामह भीष्म तांको बापा को कही बापा पिताश्री आपण कहीं प्रतिज्ञारू माने प्रतिज्ञा भंग कले नहीं ना कौन मु प्रतिज्ञा करी ना आपण प्रतिज्ञा करथिले मु सत्यवती को विवाह हेबी न हेबी से अलग कथा किंतु मो पुआ भीष्म सेदिनर देवव्रत को छाड़िकी मु केबे राज्य शासन करी नहीं आपण से कथा परिचंती की ना ना किंतु पिताश्री मु प्रतिज्ञा करी सत्यवती बापा को आगे आकाश को चंद्र को सूर्य को पृथ्वी को अग्नि को जल को वायुदेवता को चाहिए मुझे जन्मभूमि भारत को स्पर्श करी जे पर्यंत भारत वर्ष रे धर्मराज्य प्रतिष्ठा न से पर्यंत मु केबे हेले विवाह हेबी नहीं कि मोर संतान संतति माने भारत वर्ष को शासन करिवे नहीं आपण जदि आपणक व्रतरे अटूट रहिले
मत कहीं आप कहते मु मो प्रतिज्ञा माने प्रतिज्ञा भंग करी से माँ गंगा 8टी पुत्र को 7टी पुत्र को गंगार भसईदे आपण किसी भी कहले यही पिता पुत्रंकर संवाद से दिन शांतनु को पुणी स्वर्ग को फेरई देइथिला एवं कहिथिला पुत्र मु जाउची पुणी अपेक्षा करिबी जो दिन तुम्हें फेरब मुझे दिन मुक्ति पाइबी तेणु सज्जन ये मर्त्य बा ये जगत रे आमे जन्म हेतु दिने मरिबु दिने जातस्यै दुर्बं मृत्यु दुर्बजन्म भूतस्य दिने हमें दिने ना दिने ये दुनिया जीव किंतु जीवन रे अनेक किछि करिवार आमे भाबुचु विवाह पुओ झील हेबे नाती नातुणी हेबे ताकू बाहाघर करिबु कोठा बाड़ी करिबु ये सब बाह्य ये जहाँ को अर्जन कले जो मानू अर्जन कले से माने सब यही रही किंतु आम साथी रे जीव किए आज पवित्र जन्माष्टमी पवित्र जन्माष्टमी बहु जगार आज कृष्ण पूजा किंतु आपण मैंने सैया करूना आपण मैंने हूँ व्यतिरिक्त ताने आपण लहुणी पड़ार गोटे कल्याण मंडप मंडपटी ना हूँ कल्याण मंडप ये कल्याण मंडप कृष्णंकर पूजार्चना करने सहित कृष्णंक नाम संकीर्तन करने शुणा सहित आपण आज अध घंटा हो 45 मिनट हो कृष्णंक संबंध जो सत्संग कले यही सत्संगर महिमाटा 45 मिनट की घंटा हो पारे यही महिमाटा को आपण सांगे नहीं जीवे ये भगवान का डायरी लेखा ही साइला जे यही स्थान को बलिया आसीथिला यही स्थान सत्संग होइथिला यही जो स्वीकृत हमको नहीं जावाक हम किंतु आज मनीष यही भाया स्वीकृत सत्संग यहाँ अवमानना करी केवल दुष्कृत अपराध अर्जन करने से आगे थे मु जन्माष्टमी गोटे गस्तर जाइली फेरला बेलू आमे सब कौन जगह चा फा टे सब पीले पतला एड़े बड़ा दुकान सब आज कौन आज जन्माष्टमी कौन ये जो माछ मांस दुकान एत खोला से उत्तर देले कम लोक माछ मांस आज खाती कि आज छुट्टी दिन बोली बहुत लोक आज माछ मांस खाइबे बेपारटा जमिब यही पर्टिकुलर शब्द से कहते तेणु पूर्वे देहु करी थाई स्वीकृत केशव कार्ये लागे तार जीव पूर्वे देहु करी थाई
ঘরে পূর্বর্জিত ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କହିଲେ ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ସେ ତା ପୁତ୍ର ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ସେ ତା ପୁତ୍ର ଲହୁଣୀ ପୋଡ଼ାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବର ଭାଗ୍ୟ ଥିବାରୁ ପୂର୍ବର ସ୍ୱୀକୃତ ଥିବାରୁ ସେ ଗୁରୁ କୃପା ମାତୃ କୃପା ପିତୃ କୃପା ଦେବ କୃପା ଶାସ୍ତ୍ର କୃପା ତୀର୍ଥ କୃପା ଏସବୁ ଥିବାରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷା ପବନ କିଛି ଖାତିର କରେ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ସତସଙ୍ଗ ବିନା କେବେ ହେଲେ ଜୀବନର ଅପରାଧ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇନାହିଁ କି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ 3ଟା ମନ୍ଦିର କରିଛି ସେ ମନ୍ଦିରର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେମିତି କିଲେ କ୍ଷୀରରେ 3 ଲିଟର ପାଣି ମିଶେଇକିରି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚା ପିଇକିରି ଆସିଲୁ ସେମିତିଆ ସ୍ୱୀକୃତ କିନ୍ତୁ 5ଟି ଗଛ ଲଗେଇବେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଦେଉଳ ଦେଇପାରିବନି। ଗୋଟେ ଦେଉଳରେ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଯଦି ମଣିଷର ଜୀବର ସେବା ବି କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ସେବା ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଆମର ସଂଘ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ ବି ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାର ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁ ବଢ଼ିଛି ସେଇଭଳି ଗର୍ଭଣୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୋଜନ ଦିଅ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଲେଣି ତାଟିଆଟିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ଚାମଚ ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଟିଆ ଚାମଚ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦିଅ। ଆଜି ଆମର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଖବର ଆମେ ବାଟଯାକ ପାଉଛୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଖୁସି ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଯିବୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ନବାକ୍ଷରୀ ପଦରେ ଅଛି ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁମଲେ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ମାନେଟା କ'ଣ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ମୁଙ୍କାର ରହିଛି ଅହଙ୍କାର ରହିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲୋକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି କରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଲହୁଣୀ ପଡ଼ାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଇଏ କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା ଦିଏ। ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧମ ନବନୀ ଅନେକ ଜନ୍ମା ଗୌରାଗ୍ରେ ଗଣ୍ୟମ୍ ब्रजे प्रसिद्धम
भगवान कृष्ण लवणी चोरी करी खाइले। लवणी कहीं खाइले, चिकेन खाइले। चिकेन भी से थिला किंतु से कौन खाइले? लहुणी। क्षीर दही छेना ये खाद्य को जो माने आग्रह करती से माने सुस्थ सबल मनुष्य आयुष्मान मनुष्य। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत सौरभ। से दधी हांडी भांगुले का भात हांडी भगवान कृष्ण भांगी ना कहा रुटी पलव को भांगी ना दही पीवा पाई से दही हांडी भांगुले। लहुणी खाइबा पाई से लहुणी चोरी करी खाउथले। जशोमती जननी तांकु सुआई दौथिला गीत गाई, अरे बाबू तू सोई पड़ मुझे काम करे। काम कौन? गाई दुईबे कौन दही मंथन करिवे। जे अनंत जे जगन्नाथ जहांकर आखिरे पलक नहीं से आखिटा बुझे केमिति? आखिरे पलक नहीं। आखिरे सिना पलक थिले से आखिटा बुझे। अपलक नयन से विश्व को देखुं। मनीष रूप में जन्म होती बोली जशोमती जननी भावुचंती ये गोटे मनीष छुआ। जशोमती तांकु सुआई दो जा टे शोई पड़ जा शोई पड़। ये तो शोवा लोक नुहति अनंत। जितेबले जशोमती दधी सेतल ग्राइंडिंग नथिला बेहेरी रे दधी मंथन होता। दधी मंथन निनादे दधी मंथन निनादे त्यक्त निद्रा पवादे। से दधी मंथनर शब्दरे भगवान कृष्णंकर निद्रा भंग होता। तापरे गुरुंडी गुरुंडी जाई लहुणी हांडी लहुणी खाइबा आरंभ कले। माँ टिके पछुक अनेई देले। माँ जितेबाला पछुक अनेई देले देखिले कृष्ण खाऊचंती कान्हू खाऊची लहुणी। कान्हू खाऊची लहुणी। केतबेले लहुणी खाऊची माँ डर खाऊ खाऊ पाटी भितर को लहुणी न जाइए से लहुणी गुड़ाक सब गाले मुंडे गोठे सब लगी। यही भारतर महान कवि पंडित सन्थ शिरोमणि बिल्लमंगल से लिखिछन्ति से जो रूपटा भगवान कृष्ण गोपाल रूप में अछंती से लहुड़ी गुड़ाक सब लगी जाए मुह जाक बोड़ी से होती दधी बाम। आज भी आप देखिए दधी बामन रूप को स्मरण करी अनुकूल करिवे व्यवसाय आरंभ करिवे आपको सब हेय ज्ञान मन करिवे नहीं।
लक्ष्मी कलत्रम ललिताब्जने नेन्दुवक्त्रम गुरुहि कमनीय वन्दे पवित्रम मंदार मूले मदना लीला ये सब कथा को आलोचना करने बहुत समय लगे धैर्य भी दरकार तेरे आज से कृष्णंकर आज हूँ जन्मदिन जन्माष्टमी जी लहुणी चोरी करी खाऊले से लहुणी पड़ारे लवणी पड़ारे आज से लवणी चोरंक उद्देश्य गोटे छोटिया सत्संग अल्प समय हेले भी गोटे सुंदर कीर्तन आम आज करिपारिछे यही स्वीकृत यही संस्कार हमको निश्चित भाव मानव जीवनर अनेक अपराधरू से विमुक्त करिब एथिरे सामान्यतम संदेह देखंतु सज्जन भाई तांकर कृष्ण भाई तांकर बलराम से होचंदी अनंत कृष्ण होचंदी अनंत विष्णु बलराम होचंदी अनंत नाग यशोदा होचंदी जीवनर आवश्यक कौन जश कीर्ति सजीवती रूपिणी यशोदा जीवन में आउ कौन आवश्यक नंद नंद कहले आनंद आम टे आनंद बंचबू ये आम जीवन दरकार आउ गोटे बापार ना हूँ वसुदेव वसुदेव शब्दर अर्थ हूँ धैर्य धैर्य बर्जी पारी सकल मर्यादा आउ गोटे मांकर नाम हूँ देवकी जी सबू दे पारती मागिला मात्र के जहाँ दे पारती तेणु आज पवित्र दिन रे देवकी वसुदेव नंद यशोदा कृष्ण बलराम यही छटी कथा को जदि आपण ये छटी नाम को जदि आपण जप करेंगे स्मरण करेंगे ताल दुनिया रे सबु कथा तो आपण जहाँ चाहिए ता पाइबे ता नुहे किंतु आज हूँ से पवित्र जन्माष्टमी तापर जन्म हे राधाराणी से अष्टमी राम किंतु जन्म नहीं नवमी रे दुर्गा जन्म नहीं दशमी रे यही भाव जदि सनातन माने निजुक चिंता करिवे सबुदिन उपासना अच्छी शनिवार शनि ओषा सूर्य पुत्र शनि को पूजा करा रविवार तांको बापा सूर्य को पूजा करा सोमवार
चंद्र को पूजा करा जाए, मंगलवार मंगलमयी मां को पूजा करा जाए, मंगल ग्रह को भी पूजा करा जाए। एवं हनुमान को पूजा करा जाए। सेहीपरि बुधवार बुद्धेई ओषा, बुद्धि को करी आगु सार, बुधवार परे गुरुवार गुरु को पूजा करो। प्रथम गुरु होउचंती माँ, तापर गुरु बापा, तापर गुरु शिक्षक, तापर गुरु कर्म ज्ञान भक्ति। गुरुमय जगत अनंत शयन, गुरुमय अनंत सबुठी गुरु अचन। गुरु को खोजिले हम न खोजिले केमिति आमे पाइबा। तेणु गुरु को खोजिबा को पड़े। सज्जन ये होती भगवान कृष्णंकर श्रीमद भगवत गीतार कथा। अर्जुन जेतबेले भगवान कृष्ण को गुरु बोली चिंता करिसंती सेतबेले से सबू किछि पाइछन। जहाँ न पाइबा कथा पाइछंती, जहाँ न खोजिबा कथा से खोजिछंती। यथा विश्वरूप दर्शन। तेणु यही भली भावरे आमर जीवन जन्माष्टमी जाउछि, आगुकू आगुकू जाउछि। ए वर्ष जन्माष्टमी सइला, आर वर्ष जन्माष्टमी रे आमे थिबु कि नाही के कहबो। केही रहिना रहिबे कथा मोर मन पड़ुची। यही लौणी पड़ारे कौ जगार मत रखी मोर मन पड़ुनी। रही सकालू कि लोक आसिक मो पाखे बसती। गोटे ढाबा दुकानी ना मोर मन ना से आसी बसती बसी बसी शेष को बहु समय परे तांकर जमी जीवाकू इच्छा हो न थे, तथापि से गले कहले बाबा ढाबा दुकान टे अच्छी। आपणकर ढाबा टे अच्छी ना यही देखा जाऊँगी ये गोटे ढाबा हो जान ना मोर गोटे इच्छा अच्छी। इच्छा होती से ढाबारे सब जहाँ आमर खाद्यपेय प्रस्तुत होउची मु शुद्ध पुत भाव बिना पियाज रसुण मुझे करी आनिबी आपन टिके ताकू पाइबे। मुझे कही नथिली भाविली श्रद्धावान लभतेगा। जोठी श्रद्धा अच्छी सेठी भगवान बंधा। मुझे संसार अच्छी छंदी
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହୋଟେଲ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ରହିଛି ଏପାଖ ରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି ସେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଏହା କଥା ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତେଣୁ ଟିକେ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କୁ ଆମେ କଥା କହିବା କାରଣ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର କର୍ମୀ ସାଂସଦ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ସେ କଥାଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି କହିଥିଲି ପୁଣି ଏଇ ଲହୁଣୀ ପଡ଼ାରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଖୋଜିଲି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟାଏ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିବା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଠି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣୁଛି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସେବକ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲା ସେତେବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ସଭାରେ ଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏଇ ତ ଦୁନିଆ ଏଇ ତ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ ସେଇ ଯେଉଁ ପଦଟି କହିଲି ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ସରବେ ଅଢ଼େଇ ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ଆକାଶ ଆମରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଯିବା ଏଇ ଘରଟା ଥିବ ଆମେ ନଥିବା ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଦୁନିଆରୁ ଆମକୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିଯିବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟାଦମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଆମ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆମେ ଯଦି ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ସିଗାରେଟ ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ତେବେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଇଆ ଶିଖିବେ ତେଣୁ ମହାଜନ ଜେନ ଗତସ୍ୟ ପନ୍ଥା ଏଇ ଲହୁଣୀ ପଡ଼ାର ଏଇ ସାଂସଦଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାଂସଦ ଯାଇନଥିଲେ ଏଇ ଲହୁଣୀପଡ଼ାର ନିକଟସ୍ଥ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବାଣେଶ୍ୱର ଶିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ
ମଳିଆ ମଳିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆମର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଲି, ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖେଇଲି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଦେଲି। ମୁଁ ଦୁଆରେ ଗଲେ ବି କିଛି ସମାଜ ସଂସ୍କାର କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆଜି ସେଇ ପବିତ୍ର ଲହୁଣୀ ପଡ଼ାରେ, ଆଜି ସେଇ ଲହୁଣୀ ଖିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ଆମର ସମାବେଶ। ଇଏ ସମାବେଶ ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କୃଷ୍ଣ କମଳ ନୟନ ଗିରଡ଼ି ବୃତ ବରଣ କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ଭାଲେ ଗୋରଚନା ସୋହେ ଅଧରେ ବାଦନ ଧଲି ବଢ଼ିଆ ରାଉରକେଲା ଯିବ। ପୁରୁଣା ଦଲରା ଆଶ୍ରମରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛୋଟିଆ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି। ଏଇଟା ଏମିତିଆ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପେଣ୍ଡାଲ କରିବା, ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ହଲ୍ ଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ, ହୁଏତ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଦିନରୁ ଅଧିକା ଦେଇପାରୁନି। ଥରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁଙ୍କର ପୁଣି ଏକ ଆୟୋଜନରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ, ଛୋଟ ଯଜ୍ଞଟିଏ ନାମଟିଏ ହେଇଥିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ, ଏମିତିଆ ହଲ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପ୍ରଚାର ଟିକେ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଯେତିକି କହେ ନା, ମୁଁ ସେତିକି ବାପ ମାଙ୍କ କଥା କହେ, ଗଛ ଲଗେଇବା କଥା କହେ, ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବା କଥା ମୁଁ ଯେତିକି କହେ ନା, ସେତିକି ମୁଁ ସଂସ୍କାର ଭିତ୍ତିକ କଥା ମୁଁ କହେ। କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, କାହିଁକି ରାମ ଆସିଥିଲେ? କ'ଣ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ପୂଜାଟା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସିଏ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇକିରି ଗଲେ, ଆମେ ଯଦି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପୂର୍ବ ଥରକ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନି। ସେ ଦେଖୁ ନ ଦେଖୁ ଏଇ ଲହୁଣୀ ପଡ଼ାରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର, ଗଣେଶଙ୍କର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ। କାର୍ତ୍ତିକ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି, ସୈନିକମାନଙ୍କର ସେନାପତି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ପାକିସ୍ତାନର, ଚୀନର, ବାଂଲାଦେଶର, ୟୁକ୍ରେନର, ରଷିଆର, ଆମେରିକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଆଜି ଅଯଥାରେ ମରୁଛନ୍ତି। କାହାରି ଭିତରେ ଦୟା ନାହିଁ, କାହାରି ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ଷମା ଗୁଣ ବି
ବିରାଜି ଶିବଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଆନନ୍ଦ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ସବୁ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତୁମେ ଖୋଜୁନା, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଜ୍ଞାନ ଖୋଜୁନା, ଖାଲି ଅଜ୍ଞାନ ଖୋଜୁଛ। କେମିତି ପିଇବୁ, ଖାଇବୁ, ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବୁ, ମର୍ଡର କରିବୁ, ଧର୍ଷଣ କରିବୁ, ବଳାତ୍କାର। ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଲେଖିଥିଲେ, ହେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ से बेणु धरती कि ना, बंशी धरती कि ना, से प्रकृत बंशी बजाती से कौन बाजावाला ना कौन आ बाघर पाटे जमी बंशी बाजुची से क्यों बंशी बजाती, से बंशीर ना कौन? ठाकुर अभिराम कहले मोहन बंशी, तापर भी कथा सरीनी आउरी तार अर्थ अच्छी। तेबे बंशी विभूषित करा नवनीरदाभ्या पीतांबरा अरुण बिंबा फलोधरस्ता पुण्येन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णा से बंशीधारी कृष्ण विश्वर मंगल करंतु प्रार्थना करुच्ची। आउ जनकर ना होउची पूर्णचंद्र महांत। ओम पूर्णमदः पूर्ण ब्रह्म केबे भी क्षुर्ण हुअन्ति नहीं। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं पुरुषं आम जगन्नाथंकर ना होची दारू ब्रह्म। ये सब गोटे गोटे सब्जेक्ट। तेबे से दारू ब्रह्म को प्रणाम जनाऊँगी। तांकर बापा प्राणकृष्ण महांत आमे जेतेबेले नैवेद्य करूँ कदली पिठा छेना नड़िया सब माँ माने सजाड़ी भोग करती ब्राह्मण को डाकती। से कौन कहती प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय। लोक कहती ता प्राणवायु उड़ीगला। से प्राणटी कौटी नासाग्रे हकारणे बहिरी जाति सकारे शक्ति संभवा हंस हंस हेरद्वय जीव जपति सब। यही प्राणवायु थिबा पर्यंत आमे बहुत कथा कहूँ बहुत चलुचु तापर सैला। अरविंद पंडा अरविंद कहले पद्म। पद्म भगवान हस्तरे थाए शंख चक्र गदा
ଶଙ୍ଖ କ'ଣ ସେ ବଜାନ? ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତୀକ, ଚକ୍ର ହେଉଛି କର୍ମଚକ୍ରର ପ୍ରତୀକ, ଗଦା ହେଉଛି ଶାସନର ପ୍ରତୀକ, ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ସେଇ ପଦ୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଖଟୁଆ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେବଳ ରାମଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ରଖିନୁ। ଦିଲ୍ଲୀପ, ରଘୁ, ଅଜ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ବଂଶଧର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଦ୍ଧା। ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ବିଷୟ ଯଦି କୁହାଯିବ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ସେ କାମଧେନୁଙ୍କର ବର କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ପୁଣି କେବେ ଯଦି ବଳିଆ ଆସେ କହିବ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣୀ ଖଟୁଆ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାଣୀ, ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ, ଅଭିରାମଙ୍କର ବାଣୀ, ମାୟା ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ବାଣୀ, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ବାଣୀ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ବାଣୀ କ'ଣ? ଭଜରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପାଦ ନ କରି ହେ କଣ ହେରା କଲେ ଉଡ଼ିବ ଭେଳା। ଭଜରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପାଦ ନ କରି ଇଏ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ବାଣୀ। ଗୁରୁଙ୍କର ପଦାଶ୍ରିତ ହୁଅ, ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦୁକ ହୁଅ ନା। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ଆଉ କିଏ? ଗୋକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଇଏ ତ ହେଇଯାଇଲେ। ଗୋକୁଳ କହିଲେ, ଗୋ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କୂଳ ହେଉଛି ଏଇ ଦେହ। ଏ ଦେହ ଥିଲେ ସର୍ବ ପାଇ, ଗୋକୁଳ ଗୋମାତା। ଗୋମାତା ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗୁହାଳ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ବିକ୍ରି ହେବେ। ବିକ୍ରି କାହିଁକି ହେବେ? ଅଣା ଖାଇବେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ଆମେ କେତେ ପଛକୁ ପଛେଇ ଆସିଲୁ। କେବେ ଗାଈର କନ୍ଦନକୁ ଦେଖିଛ? ଗୋଟେ ଗୋମାତାର ଆଖିର ଲୁହ ଧରୁଛି। ଏଇ ବର୍ଷା ହେଲା, ଗାଈମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଥିବେ। ଉତ୍ତପ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଦିନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଏସି ନହେଲେ ରହିପାରେ ନା, ସେମାନେ ଖରାରେ ଶୋଇଥିବେ। ଆଉ ଗୋମାତାର ପୂଜା ଯିଏ କରନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଗୋମାତାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଯିଏ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହୁଏନି। ସବୁଯାକ ଭିଟାମିନ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ଅଛି। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ଗୋକୁଳ କହିଲେ ତ ବୃନ୍ଦାବନ। ଗୋକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର। ସେ କିଏ? ଷଡ଼ୟସୀ ପଢ଼ ବଳି ମଦ୍ଭୁତ
जगन्नाथ को जे दर्शन करे सी वामन अवतार को दर्शन करे तार माने रथे तु वामन दुष्टा पुनर्जन्म दे से भगवान वामन ये विश्व को रक्षा करंतु आज जन्माष्टमी पुराए न कहले हम कारण ये जो विश्व जहाँ है तेणु से लगी मु कहूँ आउरी पादरे मानसरे शिरलुटा प्रणाम जणे विश्वर मंगल कामना करुच्ची आउ जड़े बाबू एटी भुवनेश्वर मु तो भुवनेश्वर आईली भुवन ईश्वर किए भू कहले पृथ्वी वन कहले जल वन कहले सुंदर वन कहले जंगल भुवनेश्वर से भुवनेश्वर कौटी ये समग्र विश्व ही आम कैपिटल खाली नुहे ये लवणीपड़ा समग्र विश्व ही भुवनेश्वर से भुवनेश्वर बाणेश्वर शिव को प्रार्थना करुच्ची विश्वर मंगल को शेष विजय कुमार महापात्र आपण देखिए भगवान मंदिर जोटी ता दी पटे दुईटी मूर्ति अच्छी दुईटी मूर्ति गोटे ना जय आउ विजय जीवन रे पारिवारिक जीवन रे जय करंतु आध्यात्मिक जीवन रे विजय लाभ करंतु मनुष्य जन्मर ये लाभ जदि गोविंदे करे तेणु आउ जो माने जो माँ माने मोर रहीगले माँ सुभद्रा रूप महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली महामाई दुर्गा राधाराणी रूप पौर्णमासी रूप प्रणाम जनाऊँगी एवं से माँ ये दुनिया को रक्षा करंतु एतिकी प्रार्थना करुच्ची आउ जदि कहीं चिन्हा अचिन्हा बाबू मैंने आसी पुणी केतबेले आसिले इठी रात्रि जापन कले मु रही आपणकर कौन मन बोली बणईरे गोटे जगार भी रही से कार्यक्रम बहुत दिन हो गला गोटे जगार मु बणई आसला बेलू गोटे जगह यही राउरकेला जावा बाटर गोटे जगार जड़े बाबू कहले आपण ईटीवी कहते कि बोले नाई ना मुझे हाँ आपण गुला देखा जाऊँगी आटे ओह्लांतु गाड़ी कहीं मुझे मारिगला कौन कोई गाड़ी फाड़ी कौटी माने भूल हो गला कि टे प्रणाम जनइबा पुष्पांजलि दबा शेष कथा शेष करी पुणी राउरकेला फेरी भज गोविंदम समस्ते आसतु पुष्पांजलि पाकू शांताकारं पढ़
पद्मनाभं विश्वाधारं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कस्तूरितिलकं ललाटपट वक्ष कौस्तुभं नासाग्रे कंकर वेणु सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते श्रीरोहारचूड़ामणि। प्रभु तुमेव माता पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शान्ति शान्ति शान्ति।